বৃহস্পতিবার রাজ্যে এলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যবাসী ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় এদিন বিকেলে উদয়পুর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরে পুজো দিলেন। देखो माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर और जागृत माँ त्रिपुरा राज्य जाति जनजातिर मिलनस्थल जन्मभूमि और गत 22 तारीख रामलालार प्राण प्रतिष्ठा हुए माननीय प्रधानमंत्री करकमल द्वारा पूरा भारतवर्षेर मध्य एक आध्यात्मिक भारतेर नतून रूप मानुष देखेছে যেটা एक समय कम्युनिस्ट एवं कांग्रेस सत्ताधारी एरा भारतवर्षेर भारतीयत्व सनातन आध्यात्मिकता ताके विसर्जन देवार चेष्टा करेছিল किन्तु सफल हयनि। गत 22 तारीखेर जे पुरो देशव्यापी 140 कोटी भारतवासीर जे जनजागरण सेटा प्रमाणित करेছে। और एखाने नतून पुरानो किछु नेই, नतून पुरानो যারা পুরনো নতুন যারাই আছে সব আমার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে। এখানে আমি সবাইকে বলবো একসঙ্গে কাজ করা, একসঙ্গে থাকা, সেটাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল লক্ষ্য। মোদি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বোপরি, আর বাকি কোনো কিছু নেই, বাকি কোনো কিছু সত্যও না, বাকি কোনো কিছু রাস্তাও নেই এখানে।